एहसान साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कलअदम करार दे दिया है फौजी अदालतों को। अब ज़ाहिर है ये तो एक कानूनी पहलू हो गया ना, इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो चुकी है। एक मामला है जो हम देखते हैं कि जो जज़ा और सज़ा का मसला है वो हमारे यहाँ इतना मजबूत नहीं है। इसकी वजह से जो दाखिली सलामती पर इसके असरात होने हैं उसका क्या होगा, उसको किस तरीके से फिर हैंडल किया जाएगा? आदिल भाई, थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया। इस सारी जो जजमेंट आई है इसके 3 ब्रॉड एस्पेक्ट हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि ये जो जजमेंट आई है जो 23 अक्टूबर को आई है, ये 9 मई के वाक़े से बहुत आगे जाके जजमेंट आई है। वो इसलिए आई है कि 9 मई का जो इंसिडेंट था वो तो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट था और उसके लिए लोग गए थे कि जी हमारे ट्रायल्स जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं आने चाहिए, इनको सिविलियंस कोर्ट्स के अंदर जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उससे भी आगे जाके उन्होंने जो 1967 के अंदर जो 2 अमेंडमेंट्स आई थी जिसके अंदर सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है मिलिट्री लॉज के अंदर, उनको उन्होंने अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। उसमें आर्टिकल 21D भी है और उसके अंदर सेक्शन 59(4) है। अब इसका इम्पैक्ट ये आया है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के जो लॉज, जो मिलिट्री लॉज हैं, वो ना आपके रिटायर्ड एम्प्लॉज़ पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन है बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उनकी मिलिट्री के साथ कन्फ्रंटेशन होती है वो भी उससे निकल गए हैं। आपके जो सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं जो इस मुल्क के अंदर मिलिट्री के साथ काम कर रहे हैं या उनके अटैच्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं या इंस्टॉलेशंस के ऊपर हैं, वो भी इस चीज़ के अंदर से निकल गए। फिर वो लोग जो ऐसे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के इन्वॉल्व हैं, वो भी इस चीज़ के अंदर से निकल गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आया कि जो आपके वो एम्प्लॉइज़ थे जो रिटायर्ड आर्मी के हैं वो भी आपके इससे निकल गए। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो दुनिया के अंदर मिलिट्री लॉज की एप्लीकेशन हर मुल्क के अंदर होती है और 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर मिलिट्री लॉज अप्लाई किया जाता है। नंबर 1 ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो ट्रेस पास करता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की, तो मिलिट्री लॉज अप्लाई किया जाएगा। दूसरा वो है जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को ब्रीच करता है, उसके ऊपर आएगा। तीसरा ये है कि मिलिट्री का ऑन गोइंग ऑपरेशन किसी जगह चल रहा है तो उसके खिलाफ को खड़ा होता है तो उसके अंदर आएगा। चौथा ये है कि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ जो हैं, जो आपकी टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं, उनको फाइनेंस करना, स्पॉन्सर करना, वो बाहर बैठ के चाहे पाकिस्तान का बाशिंदा नहीं है वो उसके अंदर आएगा। और वो लोग जो उसके अंदर आएंगे कि जो इस मुल्क के अंदर बैठ के पाकिस्तान की सिक्योरिटी या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान का जो एक नेशनल सिक्योरिटी के अंदर है वो जाके ब्रीच करते हैं, एस्फिनेज है, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ के अंदर है। ये दुनिया के 5 प्रिंसिपल्स दुनिया के हर मुल्क के अंदर है। अब उसका फेज़ 2 है कि जो आपके मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो उनका एक्सटेंशन है। दुनिया के 36 ममालिक के अंदर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स इस वक्त काम कर रही है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। चूँकि इस काम के लिए आपको स्पेशल लोग चाहिए, स्पेशल चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए इसके अंदर। फिर ये है कि आपको एक ब्रेव उसका चाहिए, एक्सपीडियंस जस्टिस चाहिए। और दुनिया की जो इंटरनेशनल जुरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर ये रिकग्नाइज प्रिंसिपल्स हैं कि मिलिट्री लॉज भी हैं और उनके आगे मिलिट्री लॉज की एग्जीक्यूशंस भी है। अब पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जब 1967 के अंदर पहली दफ़ा ये अमेंडमेंट्स आई तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया 1975 के अंदर। उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट और आपकी पेशावर हाई कोर्ट ने इन जजमेंट्स को वैलिडेट किया। फिर 96 की जजमेंट्स आई जिसके अंदर फिर इन अमेंडमेंट्स को और उस प्रोसेस को ये कहा गया कि स्पेसिफिक लेजिस्लेशन भी हो सकती है फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी। लेकिन अब जब ये फैसला आ चुका है तो उसके बाद तो एक मतलब उस डिसीजन का स्कोप भी बहुत बड़ा हो गया। मैं इसके अंदर ये कहता हूं कि अब मसला तो ये है ना, क्योंकि एक फैसला आ चुका है, इससे पहले जाहिर है ये सब कुछ हो रहा था। अब इस फैसले के बाद जाहिर है इसके लिए इस पर बड़ा मुश्किल होगा कि आप जो पिछली मिसालें या हवाले हैं उनको अब आगे इस्तेमाल कर सकते। मैं सिर्फ इसलिए उसका दे रहा हूँ कि ये जो फैसला एक नहीं है, फिर 2007 में आया, 2015 के अंदर आया, 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है रिलेटिंग टू द मिलिट्री लॉज या मिलिट्री कोर्ट्स जो है उससे डेविएशन उसके अंदर आई है। और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए भी है कि चूंकि इसके अंदर ये है कि जिस जगह पे जाके आर्टिकल 8 के अंदर जाके डिसीजन को देने की कोशिश की जा रही है, जो रीजनिंग के अंदर आएगा, उसी के अंदर मिलिट्री लॉज जो आपके हैं, आर्मी एक्ट है या आपका ये फोर्स है या नेवी है, वहाँ पे उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो 9 मई से ये चीज़ आगे निकल के बहुत आगे जा चुकी है। और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 5 रुकनी बेंच है जिसकी 4-1 से आई है, उसने वो सारी चीज़ें जो उन्हें देखनी चाहिए थी सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर
ان کو نہیں دیکھا گیا، اور یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس کے لیگل سیریس ریپرکشنز ہیں. اور دیکھیں آپ یہ کہ لاسٹ ایک کے اندر اتنا ہریڈلی آیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک اپلیکیشن دی اور آپ نے 3-4 گھنٹے کے اندر اسے کلوز کر کے کہا کہ ہم اسے اسٹرائک کرتے ہیں، الٹرا وائز اور کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اچھا ایک کیس بنا سکتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا، اگر فیڈرل گورنمنٹ اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر اپیل کے لیے جائے گی. یہ بات تو ماننی پڑے گی نا کہ اس بات سے قطع نظر کہ ظاہر ہے ماضی میں یہ سب فیصلے ہوتے رہے، کیا اس وقت ہماری عدالتیں خاموش کیوں رہیں کہ بات یہاں تک آ گئی ہے؟ آج 9 مئی سے آگے نکل کر جو ہے وہ فیصلہ دکھائی دے رہا ہے. اب یہ جو ہمارے سویلینز کام کرتے ہیں ان اداروں میں، حساس اداروں میں، انٹیلیجنس ایجنسیز میں کام کرتے ہیں، بہت سے امپورٹنٹ انسٹالیشنز پہ جو ہے وہ ہمارے سویلینز کام کرتے ہیں، تو پھر تو یہ بہت ایک بڑا مسئلہ نہیں کھڑا ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ وہ تو اب اس میں آتے نہیں ہیں اور سول ہماری عدالتیں سزائیں اس طرح دے نہیں سکتی، تو کیا اب سولوشن ہے اس مسئلے سے نکلنے کا؟ بہت شکریہ عادل. ایک تو پہلے تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. آپ نے تو ایک جنبش قلم سے کہہ دیا کہ سول عدالتیں میں چھوڑیں، پھر اس بات کو آئین پاکستان 1973 کی کیا ضرورت ہے؟ طالبان کا نظام نافذ کریں، جٹ پگنی پٹ بیا، اور ختم کریں سارے پروسیس کو. ایسا ایشو نہیں ہے. پہلی بات ہمارے بھائی ایک اظہر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا ذرا، میں اس کا بھی جواب دیجیے گا، لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں پر دہشت گردی تھی، طالبان کا زور زورا تھا، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے ہماری عدالتیں فیصلے نہیں کر پا رہی تھیں، گواہوں کے اوپر جو ہے وہ عدالتیں فیصلے نہیں کر پا رہی تھیں. ابھی بھی 350 سے زیادہ آپ کو جو ہے ملٹری کورٹس کے ذریعے آپ نے سپیڈی ٹرائل کر کے اسپیشل قانون بنا کے ان کو ٹرائی کیا، اور اگر آپ اتنے ہی پر اعتماد ہیں اس نظام کے اوپر تو پھر یہ 140واں نمبر نہ آ رہا ہوتا، بلکہ کہیں 5ویں-6 نمبر پر ہوتے ہم. اس لیے میں نے جنبش قلم نہیں کہا، میں نے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھتے ہوئے سوال کیا. اب ذرا مجھے اجازت دے دیں گے میں؟ جی گو ایڈ بات کریں. اچھا، پہلی تو بات ہے نا، وہ ہمارے حافظ صاحب تو ایسے سمجھے جیسے 5 ججز جو بیوقوف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ قانون ہی نہیں دیکھا. انہوں نے اس طرح کی بات آپ نہ کریں، آپ پرسنل اسپیسیفک نہ کریں، آپ صرف اپنے آرگومنٹس پہ بلڈ کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس طرح بیٹھے ہو نہ چیزوں کو ایٹریبیوٹ کریں، آپ صرف اپنی بات کریں اور اپنا آرگومنٹ بلڈ کریں. بھائی آپ نے جو بات کرنی تھی کر لی، بات ختم. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ اس سے ہٹ کے بات کریں، لیگل آرگومنٹ جو آپ کا بلڈ کریں اس کو، آپ کا رائٹ ہے. بات کر لی ہے نا بھائی، بات کر لیا، میرے پاس جواب دے دیجیے گا. پہلی بات ہے، ایک وکیل کو وکیل رہنا چاہیے، چاہے اظہر صدیق ہو چاہے کوئی ہو. وہ یہ سمجھے کہ جناب مجھے کوئی بہت زیادہ قانون پتہ ہے، اگر اتنا قانون پتہ ہوتا تو سپریم کورٹ کا جج ہوتا. پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بات کرتے ہوئے یہ بڑا لحاظ رکھ رہا ہے کہ آپ کی عدالت نے جب فیصلہ کرتی ہے اسے سارے قانون کا پتہ ہے، ایک چیز کا پتہ ہے اس کو، اور یہ ماضی کے ہر چیز کا پتہ ہے. 3 بیسک وجہ ذرا سمجھ آئیے گا. پوری دنیا کے اندر ملٹری لاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہے، لیکن ملٹری لاز کا اطلاق جو ہے ایک اسپیشل جورسڈکشن ہے جو ایک یعنی ایک ادارے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. یعنی اس کا ٹھیک ہے اس کے ریپریکیشن آس پاس کے لوگوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم مین ایشو سے ہٹ کے باقی چیزوں کے پیریفری چیزوں کی طرف چلے جائیں، ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیں. فرق کیا ہے، پہلے جتنے بھی قوانین آئے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے گا جو ہے نا قانون ایوری ڈے از لرننگ. آرٹیکل 10 سے آنے کے بعد اب قوانین کی پوزیشن کچھ اور ہے.